वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृत सप्ताहस्य पञ्चमं दिनमिदं। सर्वेभ्यः संस्कृतसप्ताहोत्सवस्य शुभकामनाः। अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृतगङ्गाधारा, धीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा, वयं तु कृतनिर्धारा। अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृतगङ्गाधारा, धीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा, वयं तु कृतनिर्धारा। निपततु पण्डितहरशिरसि, प्रवहतु नित्यमिदं वचसि, प्रविशतु वैयाकरणमुखं पुनरपि वहता जनमनसि, पुनरपि वहता जनमनसि। पुत्रसहस्रं समुद्धृतं स्यात् यान्तु जन्मविकारा, धीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा, वयं तु कृतनिर्धारा। ग्रामं ग्रामं गच्छामः, संस्कृतशिक्षां यच्छामः, सर्वेषामपि तृप्तिहितार्थं स्वक्लेशं न हि गणयेम, स्वक्लेशं न हि गणयेम। कृते प्रयत्ने किं न लभेत, एवं सन्ति विचारा, धीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा, वयं तु कृतनिर्धारा। या माता संस्कृतिमूला, यस्या व्याप्तिः सुविशाला, वाङ्मयरूपा सा भवतु, लसतु चिरं सा वाङ्माला, लसतु चिरं सा वाङ्माला। सुरवाणीं जनवाणीं कर्तुं यतामहे कृतिशूरा, धीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा, वयं तु कृतनिर्धारा। अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृतगङ्गाधारा, धीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा, वयं तु कृतनिर्धारा। वन्दे संस्कृतमातरम्।